अगर आपकी ज़िंदगी में चैन सुकून छिन चुका है और चैन और सुकून किसे कहते हैं इसकी नामो निशान भी आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो हो सकता है कि एक गलती आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपकी जितनी नमाज़ें हैं, जितनी आपके नफ़िल हैं, जितने आपने कुरान पढ़े हैं, जितनी इबादतें करी हैं, वो सब बेकार हो जाती है, किसी काम की नहीं होती। और वो एक चीज़ क्या है, शौहर की इज़्ज़त करना और शौहर की अहमियत समझना। अब जिनके पास जो है शौहर नहीं है, उन्हें जो है समझ में आता है कि शौहर और शौहर की अहमियत क्या होती है, शौहर का होना और ना होना क्या चीज़ होती है। लेकिन जिसके पास शौहर होता है, उसको इस चीज़ की कदर नहीं होती है। ठीक उसी तरह जैसे हमारे पास चीज़ें होती है या फिर घर होता है, मकान होता है, प्रॉपर्टी होती है। अब जिस इंसान के पास जिसको जितना मिल जाता है, उसे उतना कम लगता है और औरों का देख के वो सोचते हैं कि कम है, हमें उतना मिल जाए। इसी तरह से सेम ना यहीं पर कहानी होती है कि आपको चाहे हस्बैंड कितना भी अच्छा मिल जाए ना, लेकिन आपको उसके अंदर ना बुराइयां ही नज़र आती है। और फिर एक औरत ये भी भूल जाती है जब शौहर की बात आती है कि बुराइयां हर किसी में मौजूद होती है, चाहे वो आदमी हो या औरत, हर किसी में मौजूद होती है। और जो ये रिश्ता चलता है मियाँ बीवी का, ये एक दूसरों की गलतियाँ नज़रअंदाज करने से ही चलता है। जैसे कि औरत भी ना कोई दूध की धुली नहीं होगी, ज़ाहिर है गलतियाँ उससे भी होती होगी। इसी तरह से आदमी भी कोई ऐसा नहीं होगा तो गलतियाँ उससे भी होती हैं। तो गलतियाँ दोनों तरफ से हो सकती है, दोनों इंसान हैं, कभी कोई कुछ बोल सकता है, कभी कोई कुछ बोल सकता है, लेकिन दोनों तरफ से ये होना चाहिए कि बैलेंस बना के चलना है और जब झगड़े हों तो शांत रहना है। ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा ख़ास भी होता है और बहुत ज़्यादा नाज़ुक भी होता है। इसकी जो डोर होती है ना, वो नाज़ुक होती है और हर रिश्ता चलाने के लिए दोनों तरफ बैलेंस रखना ज़रूरी है, यानी कि दोनों को समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए तो कहते हैं कि जब इंसान को समझ हो जाए ना रिश्तों की, तब उनकी शादी होनी चाहिए, ताकि आपको पता चले कि आप जिस रिश्ते में बंधे हैं, ये रिश्ता आपके लिए कितना मायने रखता है और इस रिश्ते को आप कैसे लेके चलेंगे। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम पे औरतें बहुत सारी गलती करती है, लेकिन सामने वाले की गलती गिनवाती है और याद रखती है, लेकिन अपनी गलती वो याद नहीं रखती है। औरत को हमेशा ये लग रहा होता है मैं इस आदमी के साथ रह करके सह रही हूँ, इसके ऊपर एहसान कर रही हूँ, है ना। मेरी जगह कोई और होती तो वो रहती भी नहीं। औरत के मन में ये बात होती है, बहुत सारी औरतों के मन में होती है ये बात। लेकिन ये आपकी गलतफ़हमी होती है कि आप ये कह रहे हो कि आप मतलब कि शौहर के साथ रह के आप सह रहे हो, है ना, ठीक है, आप ज़िंदगी काट रहे हो। सिर्फ़ एक काटना होता है ना, ज़िंदगी बिता रहे हैं सिर्फ़ हम, बाकी और कोई अच्छा मोमेंट हमारे पास नहीं है। तो इस तरह से आदमी भी आपको ना बर्दाश्त कर रहा होता है, क्योंकि औरत भी बहुत छोटी-छोटी मिस्टेक करती है। हम औरतों की सबसे पहली गलती ये होती है और सबसे बड़ी, कि हम अपनी गलतियाँ तो देखते नहीं हैं, अपनी गलतियाँ हमें गलतियाँ नहीं नज़र आती, लेकिन सामने वाले की गलती गलती नज़र आती है। शौहर जब तक जी हज़ूरी करके आपके सामने पेश आता रहे तो आपको सब ओके-ओके लगता है। आपको लगता है ये दुनिया में ही जन्नत मिल गया है। लेकिन जब आपका शौहर किसी एक दिन वो ओके को जो है मना कर दे, तो आपको वो शौहर जो है बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है। इसके बाद ही आपको ऐसा लगता है जैसे कि शौहर जब तक ओके थे आपके साथ, उस टाइम पे जितनी भी अच्छे मोमेंट आपके साथ रहे हों, जितना भी उन्होंने आपका ख़्याल रखा हो, केयर की हो, वो सारे पॉइंट आप एक बार में ही भुला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। वो अच्छा पल कुछ याद नहीं रखते हैं। सिर्फ़ आपको एक ही बात याद होती है कि आपके शौहर ने इस चीज़ के लिए आपको इनकार कर दिया, इस चीज़ के लिए मना कर दिया। अब इतनी सारी हमदर्दी और इतनी सारी चीज़ें जो शौहर करते आ रहा था, वो सब के कोई मायने नहीं होते हैं। सिर्फ़ आपकी नज़र में ये होता है कि उसने ऐसा क्यों किया, उसने मना क्यों किया, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। इस तरह के आप सवाल करने लगते हैं। लेकिन आदमी के अंदर बिल्कुल ये बात नहीं होती है कि आप एक बार किसी चीज़ को मना करें तो आपसे रिश्ता ख़त्म कर दे, या फिर आपकी वही गलती को लेके बैठा रहे और बार बार उसको गलती को बीच बीच में आपसे बोला जाए और आपको परेशान किया जाए। तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो शौहर नहीं करते, लेकिन औरत कर रही होती है, और ये बिल्कुल हकीकत बात है। आप खुद भी देखिएगा कि कभी आपकी अगर लड़ाई हो जाती है आपके शौहर से, तो आप जितने भी अच्छे पल होते हैं उनको एक सेकंड नहीं लगाते हैं भूलने में। और जो बात उन्होंने अभी कही है लड़ाई में, कुछ ऐसी बात जो आपको बुरी लगी है, बस आपको ये बात याद रहती है, और इसी बात को लेकर आप ये कहते हैं कि हमारा शौहर तो हमसे प्यार नहीं करता है, हमारे शौहर को हमारी
ہماری کیئر نہیں ہے، ہمارا شوہر ہماری عزت نہیں کرتا ہے، ہمارا شوہر ہمیں رسپیکٹ نہیں دیتا ہے، ہمارا شوہر ہماری ویلیو نہیں سمجھتا ہے، یہ چیز آپ کے من میں یہیں سے آتی ہے۔ تو اس کے بعد نا آپ اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر لیتی ہیں، کیونکہ آپ اچھے پل بھول جاتی ہیں اور برے کو یاد کر کے اپنے شوہر کو بھی برا بھلا بولنے لگتی ہیں اور شوہر کی اہمیت نہیں سمجھتی ہیں۔ تو شوہر کی اہمیت وہ عورت سمجھتی ہے جس کے پاس شوہر نہیں ہے، وہ جانتی ہے کہ شوہر ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ شوہر ہوتا ہے تو شوہر ایک طرح سے وہ ہے جیسے کہ آپ مان لیں کہ اگر آپ کے ایک کمرہ ہے اس میں دروازہ نہیں ہے تو آپ کے گھر میں کبھی بھی چور کوئی بھی آ سکتا ہے، اور شوہر آپ کا رہتا ہے تو وہ دروازہ جو ہے وہ شوہر ہے، وہ دروازے بند رہتا ہے ہمیشہ، تو مطلب کہ آپ کے گھر میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ شوہر کے بنا ایک عورت کی زندگی کھلی چھت کی طرح ہے یا کھلی کتاب کی طرح، جسے کوئی بھی پڑھ سکتا ہے اور عزت بھی نہیں ملتی اس کو۔ تو اسی لیے شوہر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، رشتے دونوں طرف سے نبھائے جاتے ہیں۔ شوہر کی اہمیت سمجھیے، اگر آپ کو ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ میں زیادہ کام کرتی ہوں، میرے گھر میں زیادہ کام ہے، شوہر زیادہ کام نہیں کرتے، تو اس چیز کو آپ کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ آپ کے شوہر کتنا زیادہ کام کرتے ہیں، جب تک کہ آپ ان کی جگہ ایک بار بیٹھ کے ایک بار وہ کام کر کے نہ دیکھیں۔ جب تک آپ ایک بار بیٹھ کے وہ کام نہیں کریں گی نا، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ کبھی بھی تصور نہیں کر پائیں گی کہ آپ کے شوہر جو کام کر رہے ہیں نا وہ مشکل کتنا ہے، کتنا ہارڈ ہے، وہ کس مشکلات سے نکل کے وہ کام کر رہے ہیں، لیکن کس کے لیے کر رہے ہیں؟ آپ لوگوں کے لیے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے شوہر جیسے کہ سلائی کرتے ہیں، لیڈیز ٹیلر ہیں وہ، تو وہ سلائی کرتے ہیں، صبح سے شام ہو جاتا ہے، پھر شام کے بعد بھی وہ پارٹ ٹائم جاتے ہیں پھر دوبارہ سے سلائی کرنے کے لیے۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ میں نے نا کمپنی سے کچھ ٹکڑے لیے تھے، وہ میں نے ولاگ میں نہیں شیئر کیا ہے، ابھی 5 مہینے 6 مہینے پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے کچھ پیس لیے تھے، 80 پیس اور کبھی 50 اس طرح کے پیس تھے، ایک دوپٹہ تھا اس کے سائیڈ میں فولڈ کرنا تھا۔ اس کو میں نے جو ہے نا پورے دن بیٹھ کے مشین پہ، یعنی کہ میں 5 گھنٹے لگاتار مشین پہ بیٹھی تھی، اٹھی نہیں تھی 5 گھنٹے میں، تو 20-25 میں نے پیس اس کو نکال دیا بنا کر کے۔ اور جو میں یہ 5 گھنٹے جب میں بیٹھی تھی نا مشین پہ، اس کے بعد جو میں اٹھی ہوں، میرے کمر میں اتنا زیادہ درد تھا، میرے ہاتھ میں، کندھے میں، ایسا لگ رہا تھا میں نے کتنا کام کیا ہو، کتنا کام کیا ہو، یہ کتنا بورنگ اور کتنا مشکل کام ہے۔ ایک جگہ مشین پہ بیٹھے رہنا اسٹریٹ ہو کر کے، یہ بہت زیادہ مشکل کام ہے۔ اسی طرح سے ہر کسی کے مشکل کام ہے۔ جب میں ایک دن وہاں بیٹھی اور ریلائز کیا میں نے کہ کتنی محنت کا کام ہے یہ، اور پھر بھی اس کے بعد میرے شوہر صبح جاتے ہیں، شام تک 4 بجے تک کرتے ہیں، پھر 4 بجے آتے ہیں، پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ سے وہ چلے جاتے ہیں، پھر رات کے 10 بجے آتے ہیں۔ مطلب ان کا وہ کتنا ٹائم مشین پہ بیٹھتے ہیں، تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ پھر بھی لیکن جا رہے ہیں نا، ہر دن کی شروعات ہو رہی ہے نئی، ہر دن جا رہے ہیں، کیونکہ بیوی ہے، بچے ہیں، تو کمانا ہی ہے، ظاہر سی بات ہے، کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، تو اس لیے کمانا ہے۔ لیکن شوہر جس مشکل سے آپ کو روٹی لا کے دیتا ہے، آپ کے بچوں کو کپڑے لا کے دیتا ہے، آپ کو دیتا ہے، وہ مشکلات آپ تصور نہیں کر سکتی ہیں جب تک کہ ان کی جگہ نہ بیٹھیں۔ تو میں ان کی جگہ بیٹھ چکی ہوں، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ بہت محنت لگتی ہے، بہت محنت سے آدمی اور کماتا ہے۔ اور میں اپنے شوہر کو بولی بھی کہ آپ کیسے اتنی محنت کر لیتے ہیں، ہم لوگ کی تو بس کی بات نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ کرنا پڑتا ہے انسان کو۔ چلیے پھر ملتے ہیں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔